Салом алейкум, бачаҳо. Имрӯз хайр хитон десен дар камера дар меҳмонии мо чӣ телефонае ки телефон ном дорад Мина. این تلفن مو در کانال ما بیشتر روزی گذاشتم مندگیم برای تلفن با دست آوردن شما باید در تاگی در کانال‌های سینوریتی ما بیشتر پکیج کنیم بعد سه دوزه اختما ادمیت کنیم. ما امروز آمدیم که تلفن پول برای شما راسپاکوف کنیم برای خاراکتریستیکاش شما در معلومات بدیم. تلفن مینا وجه خیلی خون دستن یک نمود دیزاین نوعی قطعا در کاروکاش در گاف نیسته کاروکاشش در بولی نیابیچ نکردگی دیزاین بای خیومی نیستگی. Opa, Samsung Mina. Samsung Xiaomi Mina. Xiaomi Mina که شما دست ما بدهید اپراتور پامت 6 گیگا 64 گیگ پام داره. با دایم 64 گیگ پام داره. سه تا کامera داره. خیلی که شما میگین основной камера در تلفن چون مدرگه 48 مگاپیکسل که ای به حد خوبه با یک فرقیت تلفن مینا دیگه تلفن‌های مثل نوت 7 2019 کاش اسم اکران جمعدگه امولد با قوتی باتری باشد 3000 امپره یکی از فونکسیونالیست‌های بهترینش چه گفتیم دیوم 6 39 کاش اسم اکران AMOLED یکم Snapdragon 855 این یکی از پروسسورهای بهترین است که تو همه روز ما در سیستم اندروید فقط پلتفرم Snapdragon 845 نمیدیم ولی پیشرفت کرده Xiaomi Mi پیشرفت کرده تلفن می که سامسونگ بگذاره ولی این چیز هم قرار میذاره که در پرداخت سیستم خودی را تلفن می از سامسونگ بیشتر میره. تلفن چه را شما خودتون دیدین در کاروکاش کاکسیگدا با مثال دیگه мини джеб дора барои наушник, ключик барои сим-карта модан, баъд одноразовый чехол ки и мина ҳам дига телефонҳои бренд кафон намудак, зарядник дора Type-C, хам Type-C хубай, Type-C. Баъд ампер отпечатка палеци телефон ба мисоли телефонҳои Mi8 дар рӯи дисплее ки ай беҳтарин бигем меша барое ки телефон отпечатка палецаш дар муддати 3 секунд қариб кор мекунад ба 11 баробар меша барое ки Samsung Galaxy S10 дар муддати 0.7 секунд чиза отпечатка палецаш мақсад распознавание мекунад. Распознавание лицаш дар гап неста тез дар кор мекунад. Телефонча девайсш гап неста уже ба қариб iPhone дар наздик неста барои яъне безрамочный экран кардан. телефона пойон мекунӣ ҳамун рӯшаниро мебинӣ, телефона боло мекунӣ ҳамун рӯшани, пойон нигоҳ мекунӣ ҳамун рӯшани ба хотир ки дар ҷои телефон омадаги качелекан AMOLED ба қуввати батарияш 3000 ампер ягона минус мешавад. отзифи минусавое ки бештар дар ҳамин системаи савдои Мина рафтага ки ҳамиам нишон метавад ба қуввати батарияша ки 3000 ампер. телефон ба ҷиҳати камераш 100% кардан сета камера фронтальная камераш фасон не ки бо мегум ҳамаи девайсе ки мо дистем мақсад ҳамин дизайни экран ки 6.9 дюйма ба ҳама телефони 2019 монанди дорад. Honor 10, Huawei P Smart, Redmi Note 7, M20, A30, A50 ҳамаш дар пахожа не ки кор кардани телефончаро ма уже даст бардоштагим барое ки ин телефон ҳама ҷиҳата плюса дорад ба ғайр батарея ба қуввати батареяш 3000 ампер яъне единственный минуса корпусаш керамическая ин чиза бисёре уже дар бораи характеристикаш медонанд. мақсад чӣ хел бугум дар шумо бародарои азиз одамое ки ҳамаи видеоро тамошо мекунед Мина беҳтарин телефон оли мо ҳам телефон 18 кардем кай глобальный версияш мебаред телефона мо биёем дар ҷа барои шумо видео кунем. мақсад бо барое ки мо телефона нав овардем бо дар Instagram розыгрыш кардем бо бирга ба шумо мерасонам ба диққати ҳаматон мерасонам ки то 5 май соли 2019 телефон розыгрыш буд аз 5 апрел то 5 май шумо дар канали мо бишо подписатсия кунед сета обязательно отметить кунед баъдан дар тағдиртон боша яке аз шумо хушбахтарин одам мешавад ки ҳамин телефона соҳиб мешавад. ҳамроҳи шумо Алишер хайр.